ସେଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଘର ଅଛି ଯୋଉଠି ଫକୀର ମୋହନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତ ସେଠିକି ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हूँ संडे 10:30 हो गलानी। तो एक्चुअली जाइए मु सका मार्केट तो आज संडे रे माछ नहीं आसी तो माछ भजा चलती पुटुकुड़ी आम भाजुची माछ केटा तो ये भाजुची माछ एंड यहाँ गोटे बढ़िया जिनस आसी माछ अंत तो यहाँ को आम भाजवा माछ भजा सरला तो यहाँ सका कदली भजा। एक्चुअली आज गोटे जगह को आम बुलाया जावा से जगहटा हूँ फकीर मोहन जन्मस्थान जो मैंने बालेश्वर से प्राय समस्त जानी थी से जगहटा। तो मु फुटुकुलू बड़मा एंड माँ 4 जन आम जावा लिपा से जगह देखनी के आगु तो से सी मु एंड से 2 जन जीवा बुली बुला के आसवा। काली पुटुकुलीर ड्यूटी आरंभ काली हूँ सोमवार तो ए सप्ताह जाक छुआटार देह खराब सी आम छुट्टी नहीं था तो काली पुणी ड्यूटी स्टार्ट ना कि तो ये बबलू पुटुकु छुआ को देखो जीवन ड्यूटी जा रे तो गोटे दूरे की छेड़ा हो छिटकुनी कि से ड्रेस रे पड़ुनी कि पुटकु छुआटा तुम देखा पूछ देबी तो मुझे खाने ड्यूटी जीवनी आउ थक हो गला छोटा पर घरे रही रही करे हो चलो आउ किछि दिन अल्प दिन जाओ फिर आउ मास छुट्टी मार दो। माछ अंतटा एत सुंदर बास्ना होची वो एबे खाइली मुड़ी मत सांगे सांग पखाव खाया पे इच्छा ना पुतुकुलू ये भाई इस टेस्ट करियो अंत तो नहीं खाली तेल खाली तेल टोटली तेल दिया नथिला केथि तेल बाहरला खाओ 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 तुम खाओ माने रुसी चल चलो खाई दूची डहाना डहाना ये डहानी A few moments later तो दिगर जाक रेडी हो गले नी मो गाड़ी का छेड़ा है बाहर अच्छी ना नहीं तार कि नहीं गला कहीं लो गाड़ी मोर ये पुतुकुलो गाड़ी कहीं आ छेड़ा है ये खाली टिके देखा हो गाड़ीटा देखा मो मनी प्लांट गछ केते बड़ हो गलानी पूरा एतकी चाइन लगी मनी प्लांट बड़ हो जे मनी बड़ुनी बढ़िया बढ़िया खरा को बाहर लागो कि मजा लागो पूरा इस जीवा हम बागो लगले बनाई थिला तो फाइनली पहुँची गले गाड़ी आमर पार्क हो गला माँ बड़मा से आगे चली गलानी पुतुकुलू एंड मु 2 जन आमर पछरे चलचे टिंगी टिंगी करी केते किस जिनस अच्छी खेलिया अच्छी एपटे गोटे पोखरी अच्छी कहीं भी टेकी पालुनी बे छुआ था मत बाकी भाई छोट छुआ मान भल ना छोट छुआ मान सब जिनस गुड़ा अच्छी ये भी अच्छी एक्सरसाइज कर खरा बेले आईच जो एक्सरसाइज कर दियो जा देख तुम सासू साथी एक्सरसाइज कर
ତମେ ଗଦ ବଇଛ ଏଠି ନା ମୁଁ ବସିକି ଖ ଖ କରେ। ବଡ଼ ମାଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧା ପାଖାପାଖି ସରିଲାନି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମା ପାଖରେ ପାଣି ପିଉଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଲିପା ଦୁଇ ଜଣ ତ ପାର୍କ ସାରା ବୁଲି ବାକି ସେଇଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତ ସେଠିକି ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ନା କ'ଣ? କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି ଦେଖ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଉପରେ ମିଟିଂ। ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ 13/1/1843 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ 14/6/1918 ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଫକୀର ବାବୁଙ୍କ ଘର କାଇଁ ମତେ ବି ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମାଧି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। କେନ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧି ଗାଇଲି ଗାନା ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ମା ରହିଗଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ଏବେ ପଳେଇବା ମା ମୁଁ ଲିପା ଏବେ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ବାକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1 ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଖାନପାନ କରିବା ଗଲେ ଟାଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଅନ୍ 2 ଡିସେମ୍ବର। ଯିବା ପଟୁଗୁଳୁ ଭାବୁଛି ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଯଦି ଫ୍ରି ଥିବା ତାହେଲେ ଯିବା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 2ଟା 1:50 ତ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବାକି ରୋଷେଇ କିଛି ହେଇନି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମାଂସର କାଟାକୁଟି କରୁଛି ମାଛ ତ ଆମେ ଭାଜି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବାସ୍ କାଟାକୁଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ଫଟାଫଟ ଗାଧେଇକି ଆସେ ଲିପା ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଲେ ଗାଧୋଇବା ଗାଧେଇକି ଖାନପାନ କରିକି ତାପରେ ଚାଲ। 1 hour later. ଆମ ବୃଷ ଯାଉଛି ଗାଈକୁ ଖାଇତେ ଦିତେ ମିଛିର ନାହିଁ ସତରେ ଆଜି ଅଛି ବୃଷ ରାଶି ଯାହାର ହଁ ହଁ ମେଷ ରାଶି ଯାହାର ସିଏ ଦବ କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବୃଷ ରାଶି ଯାହାର ସିଏ ଦବ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଠା ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଥାଳିଟାକୁ। ହଁ ମା ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ତ ପିଠା ଖାଇଦେଲା ଆଉ କୁବି ଶାଗ ଖାଉନି ଦେଖ। ଗାଈ ମାନେ ବି ଏଥର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆର ଶୁକ୍ରବାର ଖାଇବି ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ। ଖାଇସାରିଲା ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଗେଲ ହଉଛି ସେ। ଆଉ ନାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇ ହଉଛି ଦେଖ ପିଆଜ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡା ଏଟା ହଉଛି ରୁଟି ମାନେ ଏଟାକୁ ରୋଲ ବି କୁହାଯିବନି କି ପରଟା ବି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ହବ ଖାଇଦେବା। ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ପରଟା ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଖାନା ଖିଆ ଚାଲିଛି ଏବେ। ନା ଏଗ ରୋଲ ନା ପରଟା ରୋଲ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 10:30 ମା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଡିନର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ସେଟା ତାର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ अबाउट ଟୁଡେ एंड वीडियो ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର କमेंट କର शेयर କର एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कुंदन लाइफ स्टोरीज।